laharo basalai mani Manik Sahano nam suna bagai. tang khayen khai mani bor Sami anga mole je parambara ringkang phaiga. CM ke lega aise jamne No, kiso jona aise oh, kier lega aise aske CM আজকে আইবো কইতে আইছে aise kier jona aise apnare elokai ওই আমরা ইয়ার দেখমু কে kita dekho তোমার মুখ্যমন্ত্রী তারা ইনভাইট করছে হ্যাঁ সূচনা দিছে যে কিসের জন্য দিছে আজকে প্রোগ্রামে আমি কিছু জানি না দিছে যখন নিছি আমি কিছু জানে না 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 তোমার পাড়া কোনটা পশ্চিম আসলে নাম তারপর সবর लामसगो त्रिपुरा निउज एटनि मांखलिबाय गोरमी थानाय खापांनि टाकुटाय बुखुसं जों ताबुक फाइसा खयजाक 48 करम सराबाय खबजाक मनोहाटिनि लाहार आसाम आगरतला रुट लाहारो लुकुरक देबराबाय याग्राबायनो लाइन लाइन खलायै अर बरक नासिंलायजाक हास्तनि मन्त्रि बखरक बरम गोनां डक्टर मानिक साहानो बरक लामसुनन बागैनो बासालायजाक नै जों खायमाखा फाइदि नाहार मुंतामो तिनिनि जे हास्तनि मन्त्रि बखरक प्रोफेसर डक्टर मानिक साहा फाइमानि रिजन तामो जों बरक बाय किसा कक लामसलायनान बागै चाइथुनाय मांफ्लिटि सानाय ताखुनो खयनाय यां तिरक किसा जों बरकनि खुक्टै खनानान बागै तामिनि Tin hini phaipe. तामो मिटिं एने कोनो सायादनर न Salai sago sabuk balai paika pele. कलगो बो कामिनि Burti Kumar Parani. तामो बाय फाय Gari bai. गारि फिरि दाना निजिनि रां बाय Kiri hini phaipele. फिरि काइमो फैता कय घन्टा नांनं कामिनि फाय सपयन न र Nang na ble 2 gonta ro. खरगोसो फाय नं कामिनि ngै न र Jeng go 6 jana. तिनि तामनो नायनानि फायखाना तिनि अर सीएम तो फायनाय हास्तनि मन्त्रि बखरक Bo nai phaipele jeng. Montiri phajani bong hini khanai. बुफुरनि सिमे बासाय दंमोन र Tak kudur dongkha. आव जों खरकसा बाय आके कगलाम सालायनान बगै चाइथकनाय नरक सेखरनाय थंदि बाय बो कामिनि खनखाय Jami sarani. बासालाय दंमोन नरक तिनि अर Mitin ho phaika. Mitin no. ताम मिटिं BJP ni mitin hika. तिनि तामो साबो फाय Bung mayale. माया Manisa. माने सा फायनाय तामो खलायनान बगै फाय सायदमान Sama ya bono. Jaba tumba mitin phaihana. नर न सानायके साबो मिटिं होनाय Member of sawo. मेम्बार नं पारनि मेम्बार अब हायंनाय तिनि अम हायहने केबो सानाय करे Sane kre. Abare sane kre. ताव खनाय मांखाना खापां टाक्राय बुखुसं करं करं कामि आमचानि लुकुराव फायसक बायजाक फियाबा मिटिं होनै रिंजागै फायका टांगै फायका खरकसाफानो टाकफानो क्लियार खलाय सावै माने करेखौ जों अब हायकेनो तिनिनि मिटिं संसाजाक माने रिजन तामो आबनो तै जों कगलाम सालायनानै बागै चाइथका फियाबा खरकसानि बुकुकनि तै फानो जों खानायमायखौ टांगै तिनिनि अ पान्डा संसाजाक दादु कोनखाने থেকে আইছেন আপনি হ্যাঁ কই থেকে আইছেন বুঝতে পারছেন কেন আইছেন আজকে হ্যাঁ এমনি আইছে রে দেখবার কিসের জন্য আইছেন এ তো মন্ত্রী আইছে বলে কার অপেক্ষা আছেন আপনারা এখানে রাস্তা এ তো মন্ত্রী দেখবার লাগি আরে মন্ত্রী আইছেন আইছে না বলে কতক্ষণ ধরে আপনারা এখানে দাঁড়াই আছেন বসেন আছেন এখানে আপনি কয় ঘন্টা হইছেন এখানে বসেন আছেন আপনি ও তো 1 ঘন্টা মতো নাইবো আচ্ছা আঙ্কেল আজকে আপনারা যে রাস্তা দাঁড়াই আছেন কেন আজকে এখানে দাঁড়াইছেন তো মন্ত্রী আইব গোটে গিয়েছে আমরা রাস্তার দ্বারা রয়েছি মন্ত্রী আইয়া তার উদ্দেশ্যটা কি আপনার এলাকার যে আইছেন এলাকাটা দেখতে যাইব দেখে কেমন গরিব এলাকাটা যে আছে এই আর কি কতক্ষণ ধরে আপনি এরা ঘন্টা খানেক ধরে আসি এখন আছেন এখনো আছি এখনো তো আমরা দেখতেছি দাঁড়াই আসে কে কে আসবেন আপনারা এলাকায় আজকে আইব মন্ত্রী সবাই আইব এখন মানুষ দেখতো না নি মানুষ তো দেখতো মানুষের লাগে কথাবার্তা করতো মানুষ জনসনা গঙ্গা কিরম আসে না আসে দেখতে যাবো তারা এ মনু এলাকা কোন এলাকার বাসিন্দা আপনি আপনার মনু এলাকার जों बाहायकेनो खरकसाबाय कगलाम सालायनानै बागै चाइथकनाय जों यां नुगै मांखा खम यागो तैलायै जतनो बासालायजाक सारिकानै बाक्साबा रिगनाय लाइन बाक्साबा आसुगलायजाक बाक्साबा बासालायजाक जों कगलाम सालायनानै बागै दिदी কই থেকে আইছেন আপনারা আমরা মনোঘাট থেকে হাতে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন মানিক সাহারে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানার জন্য
কতক্ষণ ধরে দাঁড়াই আছেন আপনি এখানে? আছি তো আধা ঘন্টা কিসের জন্য আইছেন আজকে আপনারা এলাকায়? মন্ত্রী? তাইনারে দেখবার লাগা না মন্ত্রী কেন আইছেন জানেন? মন্ত্রী আইছে কত আমরা ইয়া হওয়ার লেগা সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, বোঝানোর জন্য ভালো কিভাবে হয় এটি দেখানোর জন্য। আপনার নাম? শিল্পী দাস, দিদি কোথায় বাড়ি আপনার? চানবাড়ি মনুঘাটে। কতক্ষণ ধরে দাঁড়াই আছেন? ওই তো আধা ঘন্টা হয়ে গেছে। জানি না আজকে আপনারা মন্ত্রী যেন আইছেন রিজন কিসের জন্য আইছেন একটু বলবেন? ওই তো আমরা ভালোভাবে বুঝানোর জন্য এটি বুঝাইবো আর কি, ভোটের ব্যাপারে এটি আর কি। কতক্ষণ থাকবেন আপনারা এলাকায় সিএম? ওইটা আমি তো পারি না এটা। কইতেন পারেন না? খাপাং টাউটাই বুকুকসং ক্লিয়ার ফিকশন ইয়া খাবা ক্লিয়ার খাই কেবন খুগো তাকফানো খানাইমে কো কাকি বো কামিনি নরলে কিছু পাইছে না। কোন পাড়া থেকে আইছেন? পশ্চিম বাসিলি মারাপাড়া কেন আইছেন এখানে? মিটিং এ। কিটা মিটিং আজকে? কার অপেক্ষা আছেন? বিজেপির। বিজেপির মিটিং। তো আপনারা দাঁড়ায় আছেন কতক্ষণ ধরে দাঁড়ায় আছেন এখানে? এখন ঘন্টা খানেক হইব। কয়টার সময় দাঁড়াইছিল? এখন তো কত দূর আপনারা পাড়া থেকে যেখানে দাঁড়ায় আছেন এটা? গাড়ি দিয়ে নিয়ে আইছে? ঠিক আছে দিদি কতক্ষণ ধরে দাঁড়ায় আছেন? আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা। মানে গাড়ি দিয়া আইছে আর কি আমরা কোন পাড়ায়? মাছলি পশ্চিম মাছলি গাড়ি কি ফ্রি না নিজের পয়সা দিয়া? ফ্রি। ফ্রি। কার অপেক্ষা আছে? হ্যাঁ আপনি বলবেন কার অপেক্ষা আছেন দিদি? আমরা শ্যামের উপর আছি। সিএম কেন আইছেন আপনার এলাকায়? আমরা CM মিটিং জানেন? আমরা মিটিং এ আইছি। কিটা আজকে সিএম আওয়ার রিজনটা কিটা জান একটু বলতে পারবেন? মিটিং আমরা তো মিটিং আইছি আই বসছি আর। আগে কোনো সময় আইছিলেন না? আমরা আগে হইছে আমরা মিটিং আমরা প্রতি মিটিং আই খাপাং টাকরাই বুকুসং করং করং কামি আমचाइनि लुकराव फाइसक बायजाक फियाबा मीटिंग हनै रिंजागै फाइका तांगै फाइका खरकसाफानो टाकफानो क्लियर खलाय सावै माने करेखौ जोंआवबो हायखेनो दिनैनि मीटिंग संसाजाक माने रिजन टामो आबनो तै जों कगलाम सालायनानै बागै साइटका फियाबा खरकसानि बुकुकनि तै फानो जों खानायमायखौ तांगै दिनैनि अ पान्डा संसाजाक पयलानि सिमे पाइथा खिमै फाइदे फाइदे यागुलो जों नुगै मानखा अर हंगांकै जत सिखलामां जों नुगै मानखाना अर कुथुम लायजाक जत सलारक बां फाइदे जों बरक जे अर बासालाय दंमाने नाहार मुंतम दिनै अर हास्तिनि मन्त्रि बख्रक बरम गोनां प्रफेसर डक्टर मानिक साहा फायहने जों खानाय मानखा तामनि बागै फायमाने क्लायखा ताइ बोसुक जरा रमै बरक दिनै अर लाहारो आसुगै दंगा जों किसाकक सालायनाय দাদা কেন আপনারা এখনো দাঁড়ায় আছেন? কতক্ষণ ধরে দাঁড়ায় আছেন? নমস্কার, আমরা আজকে সকাল থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আজকে ডক্টর প্রফেসর মানিক শাহ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসবেন, ওনাকে স্বাগত জানার জন্য আমরা এখানে অপেক্ষা করছি। আপনারা এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী আসার রিজনটা কি? আজকে আমাদের এখানে আসার রিজন বলতে 49 সামনুতে প্রোগ্রাম আছে, কিন্তু আমাদের এখানে সাক্ষাৎ সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করে দেখা করে তারপরে যাবে এখানে। আপনার নাম দাদা? সুজিত বণিক। থ্যাংক ইউ। নমস্কার। जों खानाय मानखा ताखुने खुबथै खलाय जों यां बहायनो जों खानालायनाय ताखु नैनि सिनेमं किसा सागार आने सिनेमं आं सबर जकले ताङै फाइले माने तेनी तसिनि जाति जनजाति नि जतनि खाजुकसा बरम गोनां प्रफेसर डक्टर मानिक सा ब फाइमाने रुछु खायो और रुछु फाइले मानता छ बोसो जरा रमैनर र बासलाय सय त फुंनिसिम थरा सफैजा सकयजाक। अच्छा दिनै मेन नाहारमं हास्तिनि मन्त्रि बख्रक फाइमाने नाहारमंनि तामा बे नाहारमं ता अबन जोंनो जे जिन जाति जनजाति न बिनि हामजों फुनमन फुनुकना बागै फाइमान जोंना बागै फाइमाता रुछु हास्तिनि मन्त्रि बख्रक त जतनैनो मन्त्रि तिप्रासा वानसा कुले चाकमा जत बसनैनो मन्त्रि बा लाइथाने सालकिसा सगां हास्तिनि मन्त्रि बख्रक जे तिप्रा हास्तिनि तिप्रासा रोमान स्क्रिप्टनो दाबि कुसुं कुसुं सगांनो दाबि खलाय फेनानो तियै लाइथाने सालकिसा सगां हास्तिनि मन्त्रि बख्रक रोमान स्क्रिप्टनो ति जे खुब खेंमाने ति नंगले रोमान स्क्रिप्टनो सपोर्ट खलाय। नमस्कार अब त जत न माने
अबन तुई जतन हामजागो जतन सादो माने मांखाय तो हामो साबस लाइसा जतनबा बहुत अबन क्लियर के साबो जे माने जे बायरेनि माने जेमन जत जातिनि कासा कासा जेमन चाकमा रंनि कुरिदिबा कासा स्क्रिप्ट लिपि अबहाय अ लिपिना तुई साबलेगो क्लियर के सावता जते माने चिनिबो कासा लिपि खायदि चिनिबो तो कासा जतन सिनाय नुनाय बरक दंबले नों आं सेमा याफान माननाय बरक दंबले अबके लिपि खायै सानदिन सावता बके तामुनै खाखलाय मादा मानो अबतो कुसुं कुसुं सगांनो रोमान स्क्रिप्ट नो ती चबा खलाय फाइमानि सानि फाइमानि तामुनै खाखलाय ताबुकनि बर्तमाननि रुलिं गभर्नमेन्ट नि बिसिंतै मादा मानो अबो yok समु मादा मानो हनै सं कारण अब तो नाइदि एसेम्बली ओ एमएलए दङ मिनिस्टार दङ बरंनि बेपाराबो आं माननाय सामाबाय तो रिमायाबले ना अबन बिसय आनस्लाय थिनाय नंनाय रन संगाय हामनाय जों तो कारण रुछु जों सिनि जनप्रिय मुख्यमंत्री फाइमानि बागै जों खादुं खाजाखै दं थका तो मगै हामजा जत हामजां मानोबा कारण बर राज्य नंगासि सामा हाय जाति जनजाति और के माने एक जाति करे और के जत जाति जनजाति जत मिलै फाइमानबा अ दं थगने फाइयो तो रोमानि स्क्रिप्टनि बिसय जेता चिनिस्लाय गतर एमएलए मिनिस्टार बरंनो संगाय हामनाय आनस्लायता नों जे कक बरक मुं सैतानि पानो हिन्दे जेकुनु सैतानि बांलाय बाय सैमानि सलाय इंलिश बाय सैमानि बबो किसा सेबुं जागनि बुखाखै अब तो नाइदि जत रोमान स्क्रिप्ट ना हामो कारण ता हामो माले अब तो ताबुं सिमि सानमान याबले ताबुक हासतेबो बीजेपी हाबां दङ नै बीजेपी ने दूसरी में रिमांगला आगे बो तो सानि फाइमानि आगे के तांगेरिया सांगे हामनाय नि निगले बबार जाव तो आं 48 कर्मचारी जमुरसानि सेक्रेटारि हिसाबै सामखाय दं